बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, वो कौम का बच्चा है, उसकी तालीम और तरबियत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कि हमारे 2 महीने पे हमारी सेटलमेंट हो गई थी महकमे के साथ। जब उन्होंने 3 महीने का ऐलान किया तो हमारे छक्के छूट गए। जो मिनिमम डेज जो पूरी दुनिया पढ़ाती है वो 195 दिन पढ़ाती है। अब इन्होंने कहा उसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज भी डाल दो, वोकेशनल भी डाल दो, टेक्निकल भी डाल दो, AI भी डाल दो, IT भी डाल दो। तो ये बच्चे ने कब पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यूसुफ अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज़ से, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा हॉट इशू है जो बच्चों की तालीम और तरबियत से रिलेटेड है। और इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि मौसम गर्मा की जो दी जाने वाली छुट्टियां हैं वो एक कितना बड़ा इशू बन चुकी हैं, जिससे ना सिर्फ पूरा पंजाब बल्कि वालिदैन असातिज़ा भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। इस हवाले से हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, बिलखसूस वजारत तालीम, उनको इबाहम है शायद कि उनको एजुकेशन के हर सेक्टर का, हर शोबे का इल्म है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वजारत तालीम समेत महकमा तालीम को भी वो सारी सूरत हाल नहीं मालूम जो एक टीचर, एक ऑनर, एक वालिद, एक वालदा या एक स्टेक होल्डर बच्चे को हो सकती है, जिसको हम तालिब इल्म कहते हैं। जिस तरह साल में 365 दिन हैं, इसी तरह एजुकेशन के कैलेंडर के भी मखसूस दिन तस्वर किए जाते हैं। और उस एजुकेशन कैलेंडर का मकसद ही ये होता है कि बच्चों की उम्र, उनके जहन और उनकी सलाहियत के मुताबिक उनको पैरेलली मरहलावार तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता बनाया जा सके। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम बच्चों के मुस्तकबिल पे अपनी सियासत को या अपने रूप को या अपनी शख्सियत को हुक्म बनाकर मुसल्लत कर देते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि जिस मुआशरे को हमने खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी ली है, जिस मुआशरे को हमने सालमियत के लिए परवान चढ़ाना है, उसके लिए हम उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं जिनकी वजह से उस मुआशरे ने मुआशी तौर पे खुशहाल होना है। पहली से लेके 12वीं तक ये ऐसे तालिब इल्मों की एक खेप है जिन्होंने फारिगुल तहसील होके BS करके, PhD करके, MPhil करके मुल्क को कौम की बागडोर संभालनी है। इन्हीं में से लोगों ने कारोबारी भी बनना है, सियासतदान भी बनना है, माहिर तालीम भी बनना है, और उन तमाम शोबों को देखना है जिससे मुल्क को कौम की तरक्की यकीनी बन सकती है। लेकिन मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी वजारत तालीम बिलखसूस इस मामले में मुकम्मल तौर पे फेल दिखाई देती है। हालांकि CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़े वाज़ा अहकामात जारी किए हैं कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा तालीम के म्यार पे, कुतब की तैयारी पे, करिकुला के इम्प्लीमेंटेशन पे और तरबियत की मरहलावार सूरत हाल पे। ताहम हमें यह देख के बड़ा अफसोस होता है कि वजारत तालीम मासवाए अपनी सैर व तफरी के तालीम के लिए कुछ नहीं कर सक रही। और इसमें कसूर किसका है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो CM को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर ये इनसे नहीं संभाला जा रहा तो आप बराह रास्त खुद संभालें। तालीमी कैलेंडर क्या है, तालीम व तरबियत का असल मकसद क्या है, तालिब इल्म किसको कहते हैं, उस्ताद की जिम्मेदारियां क्या हैं, मिनिस्ट्री का काम क्या होना चाहिए, इन सब सवालात को लेके आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो साबिक वज़ीर तालीम भी हैं, जो एक माहिर तालीम भी हैं, जो एक सियासी और समाजी शख्सियत के मालिक भी हैं, और जिन्होंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर तालीम मियाँ इमरान मसूसा। उनसे दरियाफ्त करते हैं क्योंकि उन्होंने ही ये काम शुरू किया था। उस वक़्त भी दौर, जहाँ तक मुझे याद है, जब उन्होंने अपनी नौजवानी में ये काम शुरू किया था तो उस वक़्त भी दौर नवाज शरीफ साहब का ही था, जब इन्होंने तालीम के म्यार को बुलंद करने के लिए अपने झंडे गाड़े थे, एक सिपाही के तौर पे, एक आम आदमी के तौर पे, और मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए तालीम और तरबियत के म्यार को बुलंद करने के लिए। इनसे पूछते हैं कि तालीमी कैलेंडर होता क्या है, और ये क्यों समझ नहीं आ रहा, मौजूदा हुकूमत की वजारत तालीम को क्यों समझ नहीं आ रहा कि बच्चों की तालीम और तरबियत को मुतासिर करके वो कौन से सियासी या पर्सनल मकासद हासिल करना चाहते हैं, ये उनको क्यों नहीं समझ आ रहा। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है, आप ठीक हैं? मियां साहब आपने खुद बड़ा काम किया, तो मैं चाहता हूँ कि हम टू द पॉइंट इसको लेकर चलें कि पहले अगर आप ये बताएं कि तालीमी कैलेंडर होता क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और उसके मुताबिक तालीम और तरबियत को फ़रोग़ की अहमियत के क्या असरात होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि तालीम पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा लीडर वो है जो कि आवाम की पल्स को समझे,
اچھا وزیر وہ ہے, اچھا محکمہ وہ ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھے, طالب علم کے کیا مسائل ہیں, ٹیچر کے کیا مسائل ہیں, اسکولوں میں کیا ہوتا ہے, نصاب کیسا ہے, پڑھائی کیسا ہو رہا ہے, اکیڈیمک کیلنڈر کیا ہے. دیکھیے پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ڈیز ہوتے ہیں, 365 میں سے جو منیمم ڈیز جو پوری دنیا پڑھاتی ہے وہ 195 دن پڑھاتی ہے. اور یہ ہمارے ہاں بھی تقریباً 180 دن کا نوٹیفیکیشن جو ہے حکومت نے نکالا ہوا ہے, جو پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہ دن پورے نہیں کیے, اور پچھلے 4 سالوں میں کووڈ سے لے کے آج دن تک جو ہے ہم نے 130 135 دن جو ہیں ہم نے پورے کیے ہیں. اب لاس کس کا ہے؟ بچے کا. بچے جس کی فاؤنڈیشن ہے اسکول میں, ہم نے نصاب اس کو پڑھانا ہے, نصاب کی تیاری کروانی ہے, پھر اس کا امتحان لینا ہے, پھر ٹیچر نے پڑھانا ہے. تو آپ 195 میں سے دنوں میں سے آپ دے اس کو رہے ہیں 130-35 دن دے رہے ہیں, تو لاس کس کا ہوا؟ اسٹوڈنٹ کا ہو گیا. پریشر کس پہ پڑا؟ ٹیچر پہ پریشر پڑ گیا. رزلٹ کس کا خراب آیا؟ لاہور بورڈ میں 50% بچے فیل ہو گئے سرکاری, اور پریشر جو ہے وہ اسکول والے پہ پڑ گیا. تو یہ بات سمجھنے کی سر ہے. اگر آپ ایک اور چیز بتائیں جی, کہ جو 185 یا 190 ڈیز ہیں, ان کی آپ الیبوریشن یا کلاسیفیکیشن چھٹیوں سے پہلے کس طرح کرتے ہیں؟ کہ مثال کے طور پہ جب سیشن شروع ہوتا ہے مارچ میں, تو اس وقت سے لے کے جون کی چھٹیوں تک کتنے فیصد مکمل ہونا چاہیے, پھر گرمیوں کی چھٹیوں کے کام کی صورت میں کتنا بچوں پہ برڈن ڈالنا چاہیے, اور پھر واپسی پہ تاکہ وہ تیار ہو کے آئیں, اس کی کوئی اگر ریشو آپ بتا سکیں؟ دیکھیے یہ اسکیم آف اسٹڈیز جو ہے نا, یہ ٹیکسٹ بک بورڈ بناتا ہے, آپ کو تو پتہ ہے اس کا, کہ اب انہوں نے 4 میٹرک کر دی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اے آئی بھی اس میں شامل کر دیں. ایس این سی ختم ہو گیا, نیشنل کریکولم آف پاکستان آ گیا. اب انہوں نے کہا اس میں الائڈ ہیلتھ سائنسز بھی ڈال دو, ووکیشنل بھی ڈال دو, ٹیکنیکل بھی ڈال دو, اے آئی بھی ڈال دو, آئی ٹی بھی ڈال دو. تو یہ بچے نے کب پڑھنا ہے؟ دیکھیں نا, وہ ایک سیگمنٹس ہوتے ہیں کہ داخلہ ہوا, اپریل میں داخلہ ہوا, تو آپ بچے کو انٹروڈیوس کرا دیں, وہ مضامین انٹروڈیوس کرا دیں, ساتھ ہی گرمی کی چھٹیاں آ گئیں. تو اگر آپ واپس اسی پوائنٹ پہ جائیں کہ ہم نے اگر اپنے 195 دن پورے کرنے ہیں, حکومت تو کہتی تھی 220 کریں آپ, اس پہ ہماری ان سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں. ہائی کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی, اس کے تحت ہماری ان سے بات طے ہو گئی ہوئی تھی. تو ہم نے کہا کہ یہ 195 دن پورے کرنے کے لیے ہم اپنی چھٹیاں کام کر دیتے ہیں. یہ ہمارے 2 مہینے پہ ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی تھی محکمے کے ساتھ. جب انہوں نے 3 مہینے کا اعلان کیا تو ہمارے چھکے چھوٹ گئے. اچھا سر یہ بتائیں کہ بالفرض جی ہم ہنگامی چھٹیوں کو بیچ میں نہیں ملاتے, وہ تو ہنگامی تھی, کرونا تھا یا جو بھی. جی اگر ہم یہ کہیں کہ اوبیسلی جو بچوں کی پڑھائی ہے اس کے لیے چھٹیاں ہونی کتنی چاہیے, بالفرض اگر یہ 1 مہینہ شارٹ کر دیا جائے, 2 مہینے کی بھی کر دی جائیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تیاری پھر بھی پوری ہو جائے گی اور سلیبس پورا ہو جائے گا, اور اس کا میکنزم کیا بنے گا؟ دیکھیے یہ سلیبس پورا کروانا تو یہ ذمہ داری ہے ٹیچر کی یا اسکول کی, اور سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے, ورلڈ وائڈ چھٹی ہوتی ہے. اور ابھی تو جو سرکاری چھٹیاں وہ بھی شامل ہو گئی ہیں, اب ہفتے میں 2 چھٹیاں کر دی گئی ہیں. اب یہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ نصاب آپ نے کب کمپلیٹ کرانا ہے. جب آپ کا نصاب کمپلیٹ نہیں ہوتا, آپ چھٹی پہ ہوتے ہیں اور بارش آ گئی, طوفان آ گیا, سردی گرمی, دیکھیں ساری عمر آپ اور ہم نے شدید سردیوں میں اور شدید گرمیوں میں ہی ہم نے پڑھائی حاصل کی ہے. تو بچہ پھر وہ جو ہے کرٹیکل تھنکنگ ہم نے ڈالنی ہے, بچہ اپنا دماغ یوز کرے. تو اتنا تو ٹائم ہی نہیں کہ آپ اس کو دماغ یوز کرو, پھر آپ رٹے پہ چلے جاتے ہو. رٹے سے تو انڈرسٹینڈنگ کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو اچھا ٹیچر, اچھا نصاب, اچھا انوائرمنٹ, کھلے دن اس کو ملیں, اس میں پھر بچے کی جو فاؤنڈیشن ہے اور جو بیس ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اب بچے کو آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں, آپ جلدی میں رٹا لگوا رہے ہیں. پھر جب بچہ گھر جاتا ہے تو ماں باپ ٹیوشن میں بھیج دیتا ہے, وہاں سے نکال کے تو اکیڈمیز میں بھیج دیتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری اطلاعات ہیں جی, ایک چیم گوئی جسے کہتے ہیں, جی کہ سی ایم خود بھی اس پہ بڑی سنجیدگی سے سوچ رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے کہ چھٹیاں 2 ماہ کی ہی ہو جائیں. لیکن میں اس میں ایک یہ سوال بھی آپ سے کروں گا کہ چھٹیوں کا تو ایک مسئلہ چلتا ہی رہتا ہے, کبھی کم ہو گئے, کبھی زیادہ ہو گئے, کبھی کچھ بھی ہو گئے. آپ کوئی اور معیاری تعلیم کے حوالے سے گورنمنٹ سے کوئی ایسی تجویز دینا چاہتے ہیں, کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس سے سرکار اور پرائیویٹ مل کے قوم کے بچوں کو حقیقت میں ہونہار بنا سکیں؟ 2-3 باتیں. جی, پہلی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریکگنائز کیا جائے, عزت دی جائے. پرائیویٹ سیکٹر کوئی ہمسائے ملک سے نہیں آئے, یہ آپ ہی کے اسکولز ہیں سارے. پرائیویٹ سیکٹر اپنا پیسہ لگاتا ہے, بچے کو پڑھاتا ہے.
प्राइवेट सेक्टर पढ़ाना चाहता है, हुकूमत इजाज़त नहीं देती उसके साथ। सो बच्चा गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट हो, ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान हुकूमत की आइन के तहत जिम्मेदारी है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना मयार इतना ऊपर रखें कि आप और प्राइवेट सेक्टर एक ही मयार पे आ जाए। एक आम बात है कि भाई सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है, प्राइवेट में चले जाओ। तो प्राइवेट अगर प्राइवेट फीस लेता है तो इसलिए लेता है कि वो सस्टेनेबल बनता है। तो मैं ये हुकूमत से कहता हूँ कि सरकारी स्कूलों के टीचर्स ट्रेनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो निसाब की दुरुस्ती, निसाब की तैयारी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी IT लैब्स आप ठीक करें, अपने टीचर की तैयारी करवाएं, उसका मयारे जो अंडरस्टैंडिंग है या उसकी क्वालिफिकेशन है उसको ज़्यादा मज़ीद बेहतर करें, क्योंकि ये मुकाबला भी तो है ना, आपने पोजीशंस लेनी है आपकी, किसका मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट जो आता है। तो टीचर्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूलों की हालत को ठीक करें, चार दीवारी बनाए, कुर्सी ठीक करें, टॉयलेट इनको दें। तो जब ऐसी मुआवजा जब कोई होता है, पोजीशन आ सकती है कि अगर CM आपसे कहे, क्या बीइंग ए काउंसिल, एजुकेशन काउंसिल जो आप चला रहे हैं, पाकिस्तान कि एजुकेशन आप कौम की खातिर मुफ्त खिदमात फराम करें और हमारी भी स्कूलों की सलाह करें, बच्चों की भी करें, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप रेडी होंगे पूरे? मैं तैयार हूँ, मैं कौम की खिदमत के लिए तैयार हूँ। मेरे नज़दीक प्राइवेट सेक्टर का बच्चा हो या सरकारी का हो, मुझे दोनों ही अजीज़ हैं, और मैं ये कौमी खिदमत कर रहा हूँ और बग़ैर पैसे के कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मयार तालीम बेहतर हो और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो जहाँ की कहें कि हाँ भाई इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। कि जैसा कि अभी आपने सुना कि मियां मनसूर साहब ने कहा कि बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, वो कौम का बच्चा है, उसकी तालीम और तरबियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर मौसम गर्मा की छुट्टियाँ इस हिसाब से ज़्यादा हैं कि मयार तालीम या तालीम और तरबियत के तसलसल में फ़र्क पड़ता है, तो CM साहिबा को इसको कम करना चाहिए। आज की बात अब तक के लिए इतनी ही। इंशाअल्लाह आइंदा एक नए इशू के साथ हाजिर हूँ।